گاجی کھاوڑ کے قریب گوٹھ محمد ابراہیم ساکا کے رہواسی مرد ارتون ارا قرآن پاک ذری زمین گیرن جی پلاتی مبینا قبض خلاف سخت احتجاجی مظاہرین جو چو ہوتے باثر مائنہ سندن 100 سال پرا زمین جا جالی آغاز ارا تقریباً 35 جریب زمین تی قبضہ اور ورتو احتجاج ند سعید چانڈیو منظور چانڈیو علی حسن خاتون صحافین سان ایندی چو اسین گزریل 100 سالن کان اینا زمین کس نالیو فصل بے اسین پوکیا اینا پر ایا باثر سلیمان چانیو محمد عثمان چانیو رانجن شعب وارن مختارر واری عملدارن سان ملی جالی کاتا ایرا اسنجی زمین تی قبضہ اور ورتو مظاہرین چوتے اسن ترا دفع دانون رچا ایون پر او بے اسنجی داننا لاکن تیار نائی سندن الزام تے باثر ماہو کین او مان لا چائین الف جو غربن سان او ناانصافی احتجاج ندن او تے زمین تی قبض کامپوک باثر مائنہ واسپ داخل را پولیس روزانو درن تی اچی کین گرفتار لاکن تنگ رہی